فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین ہے، اس کی ذمہ داری انہوں نے لی ہوئی ہے کہ بالکل وہاں پہ بھی یہی سلیبس پڑھایا جائے گا. اس کے علاوہ اپنی ضرورت کے مطابق جیسے کسی اسکول نے کہا کہ اگر ہم میوزک پڑھانا چاہیں تو پڑھا سکتے ہیں. اس کو نہیں ہم نے تو کوئی اس میں کریکلم بنایا ہی نہیں ہے. 1 to 5 جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا جو اپنے اس جو مینڈیٹ انہوں نے NCC کو دیا. 1 to 5 1 to 5 کا بن گیا، صوبوں نے اڈاپٹ کر لیا. 6 to 8 والا انڈر پروسیس ہے، اگلے سال سے وہ ہو جائے گا، اس سے اگلے سال 9ویں 10ویں کا ہو جائے گا. ہم نے تو اور کچھ نہیں کیا. مدارس دینیہ کا ذکر کیا گیا نا پریزنٹیشن میں، تو اس کی انوالومنٹ کیا ہے اس سلیبس کی مدارس دینیہ کیا ہے؟ آپ کا کویشچن کلیئر نہیں ہے. دیکھیے ہم نے بات کی کنسلٹیشن کی، ہم نے کہا کہ ان کے نمائندے بھی اس کو بناتے وقت جو ہے ان سے بھی رائے لی گئی کہ کیا چیزیں ڈالیں کیا نہ ڈالیں. وہ تو تھا کنسلٹیشن کا. امپلیمنٹیشن کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہاں جی ان میں مین سبجیکٹ یہی ہوں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایکسٹرا بھی ان کو پڑھانا ہے تو وہ پڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ جو بکس لگائیں گے ان کو پہلے PCTB سے اپروو کروائیں گے. ایک تو آپ اس دفعہ سیشن شروع کرنا ہے اگست میں نا، جو اس کے بعد نیکسٹ آپ کہہ رہے ہیں اپریل 2020 میں شروع ہوگا، تو مطلب وہ شارٹ سیشن رکھیں گے اس سال؟ ایک تو ابھی ہم نے یہ آپ کو مطلب کسی طرف سے کوئی فائنل نوٹیفیکیشن تو نہیں ملا کہ اگست سے سٹارٹ کرنا ہے. وہ ہے جو اگست والی بات ہے وہ ہے ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کی. ٹھیک ہے جی، آپ کا جو ہے وہ مئی کے سٹارٹ میں ہوتا ہے، مڈ میں ہوتا ہے، اینڈ میں ہوتا ہے. یہ میں نے بتایا کہ مسٹر صاحب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ڈومین ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن یہ دیکھیے پہلے مارچ 1 اپریل سے شروع ہوتا تھا. اب اگر فرض کریں 1 مئی سے ہوتا ہے یا 10 مئی سے ہوتا ہے، یہ 40 دن ہے. ان کا خیال یہ ہے، دیٹس ناٹ آفیشیل اسٹیٹمنٹ، کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو 40 یا 45 دن بنیں گے ان میں سے 15-20 دن جو گرمیوں کی چھٹیوں میں شارٹ کریں گے، 5-10 دن جو ہے وہ سردیوں کی چھٹیوں میں شارٹ کریں گے، اس کو کور کر لیں گے. دیٹ ول بی اے نارمل سیشن ہے. سر ایک ہم نے بات کی آپ کے اندر، ہم تو جو کہ ایز اے ٹیچر بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف مینٹیلٹی کے بچے آتے ہیں، ان کو اکٹھے مینیج کرنا ایک ٹف کام ہوتا ہے. مطلب ایک ہم سوچتے ہیں کہ یہ پڑھانا ضروری ہے، اب وہ ایک بچہ سیکھ رہا ہے دوسرا نہیں سیکھ رہا، ہم اس کو پھر ایک کورس سیٹ کرتے ہیں. اب آپ کی بکس جو ہیں مطلب وہ تصویر کو چھوڑ دیں کہ ہم نے پرائیویٹ کو انہانس کرنا ہے یا اس کو اوپر لے کے جانا ہے. ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے، ایریا پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، پھر اس کے اپنے پرسنل ایک لائف اسٹائل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. مطلب گھر میں کیا اس کو کوچنگ مل رہی ہے کیا نہیں، بچہ کس گلی محلے سے آ رہا ہے کہ بڑے ہائی سوسائٹی سے آ رہا ہے. اس کو سب کو ایک جگہ ہمیں ایک پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے اسکول میں مینیج کرنا بہت ٹف ہوتا ہے. مطلب ہم ایڈمیشن لاتے ہیں کہ کوئی گلی محلے کا بچہ بھی آ رہا ہے، کوئی اچھے اسکول مطلب ایریا کا بچہ بھی آ رہا ہے. آپ کے پاس مطلب ظاہر بات ہے آپ نے سوچا ہوگا، سب ڈیسائڈ تو کیا ہے، لیکن آپ نے یہ بات کی تھی نا کہ ایک آپ کو کبھی ان سب کو کہ کنسیپٹ ہے اور وہ کنسیپٹ لے رہا ہے. کنسیپٹ تو ہوتا ہے، آگے بچے کے اندر اتنی پار ہو کہ جو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ لیں گے. مطلب اس میں کچھ بچے اتنے بریلینٹ ہوتے ہیں کہ آپ جسٹ ایک ہینڈ دیتے ہیں اور وہ کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور کچھ بچے ہیں کہ وہ اتنی بھی زیادہ ٹائم چاہتے ہیں. اصل میں بات پرابلم یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا سر، سمر بھی آئے گی، سمر ویکیشنز بھی آتی ہیں، وہ ورک بھی سوچنا ہے. بچے گلی محلوں میں کھیل رہے ہیں اور کوئی جو ہے وہ لیپ ٹاپ اور اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے طور پہ یہ سارے بھی کنسیپٹ سوچنے ہوتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے آپ خود ہی اپنی بات کا جواب دے رہے ہیں. جو بھی کسی کا لیول ہے یہ تو اسکول نے مینیج کرنا ہے کہ اپنے ٹیچر کو اس نے دیکھنا ہے. تو ہم ہمیشہ جو ہم ٹاٹو والے اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی تو یہی ہوتا ہے کہ جو ٹیچر جو بچہ شائننگ ہوتا ہے، ہمارے ٹیچر تھے وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ کلاس میں 3 طرح کے بچے ہوتے ہیں. ایک جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ صرف بتانا پڑتا ہے کہ یہ پڑھنا ہے یا یہ پڑھا ہے، تو وہ آپ سے بھی پہلے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں.
دوسری وہ ہوتی ہیں جن کو ذرا پش کرنا پڑتا ہے, ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تیسرا ہے جو جس کو ٹیچر چھٹی کے بعد بھی آدھا گھنٹہ بعض اوقات دینا پڑتا ہے یا کہنا پڑتا ہے کہ بھائی میں آپ کو سمجھاؤں گا. تو میڈم یہ تو بچوں کے ان کا مینٹل لیول کیا ہے, دس از دی رسپانسبلٹی آف دی اسکول کہ وہ کیسے ان کو مینیج کرنا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان میں سے کچھ بچے انگریزی نہیں سمجھ سکتے تو ان کو ہم کیسے سمجھائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو تو اسکول کو ہی مینیج کرنا ہے. آپ کو اپنے ٹیچر کو اس طرح سے لینا ہے. کبھی کبھار ٹیچر کو ایکسٹرا محنت بھی کرنی پڑتی ہے, کبھی کبھار نہیں بھی محنت کرنی پڑتی. یہ کبھی اسکول کلاس اچھی بھی آ جاتی ہے, کبھی نہیں بھی اچھی ہوتی. تو یہ تو ٹیچر کو اپنی محنت کو لانا ہے اس کے مطابق. اور اگر وہ انگریزی میں نہیں سمجھ پاتا پہلے, تو اس انگریزی کو جو بک کی انگریزی ہے اس کو تھوڑا سا پہلے اردو میں سمجھا دیں, پھر سمپل انگلش میں سمجھا دیں. میں تو ایک امپلیمنٹر کے طور پہ اس کا یہی جواب دے سکتا ہوں. باقی آپ لوگ تو ایجوکیشنسٹ ہیں, یو کین ٹھیک ہے. اور میرے سوالوں سے کے جوابوں سے میرا مقصد ہے آپ کو انفارمیشن پہنچانا. وہ جواب پسند آتا ہے یا نہیں آتا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں پہلے, لیکن میرا مقصد صرف وہ سچویشن کے مطابق آپ کو جواب پہنچانا ہے کہ دس از دی سچویشن اینڈ ٹرائی ٹو کنسول یو پیپل کہ جی اللہ خیر کرے گا, کوئی مسئلہ نہیں. یہ بھی اس کے لیے ایک علیحدہ ادارہ ہے جس کو پنجاب ایجوکیشن کمیشن کہتے ہیں, ایگزامینیشن کمیشن. وہ ان کی اپنی وہ کام کرتے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ایسا اس میں ایشو نہیں, ابھی تک کوئی ڈسکس ہوا کہ جن آبجیکٹیو نمبروں کی بجائے جو ہم نے سبجیکٹ ابھی آپ کو بتائے ہیں کہ ان کی بجائے جو ہے وہ گریڈس میں ہوگا. ہم نے یہ آپ کو ضرور بتایا کہ ان سبجیکٹس کے علاوہ اگر آپ کوئی سبجیکٹ پڑھانا چاہتے ہیں, کمپیوٹر ہے, کوئی میوزک پڑھانا چاہتا ہے, کوئی لینگویج پڑھانا چاہتا ہے, تو اس کو آپ اس آبجیکٹیو اسیسمنٹ میں نہیں لائیں گے. اس کو گریڈس کے حساب سے آپ بچے کو اسیس کر کے جو ہے اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اس میں کیسے ہیں. سر جو میڈم نے کویسچن کیا نا, اصل میں اس میں جو پبلشر ہے نا وہ ایریا وائز کے حساب سے جو ہے وہ سلیبس فٹ کرتے ہیں, جیسے ہائی ایریا, مڈل ایریا, لو ایریا. کیا جو پی ٹی پی نے ابھی جو سلیبس ہے وہ کس ایریا کے مطابق وہ چاہ رہا ہے؟ تو مقصد اگر ہائی لیول پنجاب, اس لیے جو پبلشر ہے وہ ایریا وائز کے حساب سے اس کو میٹر کے حساب سے رہے گا کہ میٹر اس کو کس لیول پہ دیا ہے کہ لو ایریا کے حساب سے مکس کر کے بات یہ ہے کہ وہ میری بات کیونکہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نہ لگے, لیکن کبھی جو اللہ کے قوانین ہیں, جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین ہیں, وہ امیر غریب, زیادہ غریب, کم غریب, اپر لیول, لوور لیول, اس کے لحاظ سے ڈفرینٹ ہے. 5 نمازیں ٹھیک ہے, روزے بھی اتنے ہی ہیں. حج اس وقت کر رہے ہیں جب آپ کی جو ہے وہ استطاعت ہے. آئی ایم ناٹ اے پریچر اور میں مطلب میرا وہ سبجیکٹ نہیں ہے, اس میں کچھ بات اگر غلط کروں تو آپ مجھے ایکسکیوز کر دیجیے گا. لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے زکوٰۃ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے. امیر جو ایک اس کا اسٹیٹس زیادہ بہتر ہے, جس کے پاس نہیں ہے تو وہ کہتا ہے یار اس کو کچھ خاموشی کے ساتھ اس کو بھی دے دیا جائے, اس کا تھوڑا سا. تو اصل میں میانہ روی کیا ہے, یہی ہے کہ آپ کسی بھی ایکسٹریم پہ نہ جائیں, نہ بالکل ہی جو ہے انگریز بن جائیں, نہ بالکل ہی چیتڑوں میں جو ہے نا مطلب آ جائیں. یا کہنے کا مطلب ہے ایک کوشش ہے کہ ڈفرینٹ سیگمنٹس اور ٹیئرز آف دی سوسائٹی کو ختم کر کے وہ چلیں سلیبس کی حد تک ہی صحیح, آگے بہتری کی امید رکھنی چاہیے کہ اور چیزیں بھی ایک جیسی ہو جائیں تو بہت اچھی ہے. میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. اس کا تو یہی جواب ہو سکتا ہے. سر آپ نے بات کی تھی اپنے کسی کوسچن کے جواب میں کہ جو ہے پبلک سیکٹر اس کو ہم سنبھال لیں گے, تو جو پرائیویٹ سیکٹر سروائیول کی جدوجہد میں مصروف ہے اس کو کون سنبھالے گا؟ اور نہیں سر بات میری کمپلیٹ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے پی ٹی پی بک یہ عموماً
मार्च में अगर पहले स्कूल में पहुंचते थे, इस दफ़ा अप्रैल में पहुंच जाएंगे, तो मार्केट में ये इससे भी 1 माह बाद आएंगे। उसमें हमारी मॉरल जो वैल्यूज़ हैं उसके अगेंस्ट कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस के ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बात नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट PCBTV इज़ डूइंग ऑन दैट, तो जो भी हमने जवाब कोर्ट में सबमिट कराए, कोर्ट ने उसमें चीफ सेक्रेटरी को भी बुला लिया फिर, और ये जो एश्योरेंस है चीफ सेक्रेटरी के दस्तखतों से सबमिट करवाई गई है कि अब कोई भी किताब या जो सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल है वो बगैर NOC के नहीं बिकेगा, ना प्रिंट होगा, ठीक है। तो उसको अब देखिए, अगर हमारे पास तो 380 के करीब रजिस्टर्ड पब्लिशर हैं, ठीक है, वो जो पब्लिशर्स हैं 380 अगर 50 बुक्स भी बनाते हैं एक सब्जेक्ट पे, तो वो 50 बुक्स जो हैं जब वो मार्केट में लाएंगे, वो हमारे पास लेके आएंगे तो हम उनको रिव्यू करेंगे ना, ठीक है। NOC देने के लिए पहले वो जो एक प्रेस्क्राइब तरीकाकार है, पहले इंटरनल रिव्यू होता है, फिर एक्सटर्नल पार्टी का रिव्यू होता है, मतलब उलमा बोर्ड का भी जो है वो गवर्नमेंट ने इनेक्टमेंट की सूरत में PCTB एक्ट 2015 में शामिल कर दिया है कि कोई भी ह्यूमैनिटीज़ की बुक जो है वो मुतहदा उलमा बोर्ड के पास जाए बगैर उनको NOC नहीं दिया जा सकता। उसमें 12 हमारे जो फ़िक़ा हैं उनके मतलब उलमा शामिल हैं और वो फिर NOC देते हैं। उसके बाद फिर बोर्ड में बुक आती है, फिर बोर्ड जो है उसको अपनी वो एपेक्स कमेटी के ज़रिए देखते हैं कि ये बुक्स जो हैं ये सारे इसके एक्सटर्नल इंटरनल रिव्यू के बाद और मुतहदा उलमा बोर्ड की क्लियरेंस के बाद ये बुक जो है ये इस काबिल है कि इसको प्रिंट जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद फिर जो है अगर जो टेक्स्ट बुक के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक देखें, जो पब्लिक सेक्टर में जिसको हम टेक्स्ट बुक के तौर पे यूज़ करते हैं, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक हम उसको जो कहते हैं, उस वो एक ही होती है जिसको पब्लिक सेक्टर में लगाया जाता है। उसके लिए भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो कंपटीशन करवाए, वो उसकी सिलेक्शन कमेटी होती है, वो कम्पीट करके उसे देखती है कि सारी बुक्स में से बेस्ट बुक्स कौन सी है, और बाकी जो वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए अवेलेबल होगी। उसके अलावा जिन बुक्स को NOC मिलेगा वो पब्लिक सेक्टर में भी प्रिंट हो सकती हैं। वो किस वक्त प्रिंट होंगी, अब इसको फिर वही बात है कि अगर मैं ये कह दूँ कि जी 2 महीने के बाद हो जाएंगी तो दिस वर्ड यू वी कैट, और ये होगा कि 2 महीने में नहीं आई। 2 महीने में मैं तो आपको यही बता सकता हूँ कि ये जो 5 तो कमेटीज़ हैं, ठीक है, ये तो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसमें से गुजरे बगैर NOC हो नहीं सकता, और उसको शॉर्ट भी मतलब करने का कोई जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं ले सकता। तो अगर सेशन स्टार्ट हो जाए और मार्केट में ये इतनी लंबी प्रेजेंटेशन देने का मतलब ये था कि ये बुक जो है इवन ये हम इसको मार्केटिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको स्टॉक के अरेंजमेंट की बात बता रहे हैं कि अगर मार्केट में उस वक्त तक वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जितनी बुक्स हम क्लियर कर सकें। उसका भी आप गवर्नमेंट की जो है ना लिमिटेशन देखिए, अगर 30 किताबें आती हैं एक डेट में, मैन्युस्क्रिप्ट आते हैं कि ये एक क्लास के एक सब्जेक्ट की ये 30 बुक्स आएंगी, तो आप उसको एक ही वक्त में रिव्यू करेंगे ना। अगर एक बुक जो पहले आ गई है उसको पहले रिव्यू करके अगले स्टेप में डाल देंगे तो फिर ये ब्लेम होगा कि इसको फेवर किया गया है। क्यों? अगर उसका पहले NOC आ जाता है और वो मार्केट में चली जाती है तो फिर सारे वो प्रेस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। इन सारी चीज़ों को ख्याल रखते हुए देयर इज नो बार ऑन द प्राइवेट पब्लिशर, वी विल ट्राई आवर बेस्ट के जितनी देर में उनका NOC इशू हो जाएगा। उसकी हमें सिर्फ जो तसल्ली देने की जो बात है वो ये है कि अगर ये जो बुक्स ये बुक्स को किसी मतलब जो है ना मदरसे ने या मतलब कोई मेरे जैसे किसी टीचर ने या वाले ने नहीं बनाया, ये सारे एजुकेशनिस्ट ने मिलकर ही SLOs बनाए हैं, और उसकी बुक्स का बड़ा लंबा प्रोसेस, तकरीबन ये 1.5 साल की एफर्ट के बाद ये मॉडल टेक्स्ट बुक्स भी आई हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने जो है ऐसे इसको मॉडल टेक्स्ट बुक का नाम नहीं रखा, इसमें सारे सेक्टर्स जो है शामिल थे, और इसको कैम्ब्रिज के जो करिकुलम है उसके साथ भी अलाइन किया गया। कि अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर बात करते हैं कि रिव्यू का एक प्रोसीजर होगा मुकम्मल प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर के लिए, इसका मतलब है कि इस साल अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हैं पॉसिबल नहीं है ऐसा,
कि वो एक रिव्यू के लिए आती हैं, क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि we will try our best, we cannot say anything as surety. सही, तो उसमें बुक्स आपकी डिज़ाइन कर बुक्स ही चलेंगी कि वो हमारी नहीं है वो हमारी नहीं है, आपसे मुराद है गवर्नमेंट की बुक्स जो मॉडल टेक्स्ट बुक फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई थी और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अडॉप्ट की हैं वो बुक्स इंशाल्लाह जरूर अवेलेबल होंगी। एग्जैक्टली, प्राइवेट सेक्टर में एनओसी ना मिलने तक, जब तक मिलता जी, नहीं है तब जी, तक यही जी, बुक्स जी, अवेलेबल करवाएगा। इंशाल्लाह। इसमें जो अगला क्वेश्चन है ना मेरा उसमें यस और नो कि जो ब्रांड्स हैं, जैसे मैंने अभी नाम लिया था कैम्ब्रिज के तहत चलने वाले स्कूल्स हैं, LGS है, बीकन हाउस है या रूट्स वगैरह हैं, इस तरह के स्कूल्स हैं, इनके एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है, तो उनका क्या स्टेटस होगा? फिर उनके साथ आपकी कोई कोलैबोरेशन होगी इस सेंस से? कोलैबोरेशन भी इसके दौरान होती रही है और जिस तरह हमने अपनी एसोसिएशन और प्राइवेट ये भी हमारा अपना इनिशिएटिव है, ठीक है ना, कि चीज़ें क्लियर नहीं थी, इसी तरह हमने वो जो बड़ी चेन्स की आप बात कर रहे हैं उनके साथ भी जो है वो बिल्कुल मीटिंग की है और उनको बताया है कि अगर आपने कोई बुक पढ़ानी है अपनी तो यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड, गेट यूर NOC, ठीक है जी, उसके बाद आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आप उतनी देर तक आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है तो आपको ये बुक्स पढ़ानी है। अभी वो प्ले से 5 तक PTB ही पढ़ाएंगे अगर NOC जारी नहीं होगा, मैं यकीन नहीं आ रहा ना ये बात नहीं आ रही। So repeatedly I'm asking that. मैं यही वो It's very hard to understand. मतलब कि वो वायलेट करेंगे, क्या करेंगे, समझ नहीं आ रही। मैडम वो उसके लिए तो यही है कि थोड़ा सा चुटकी काट के देखिए तो अब आप काटेंगे तो पता चलेगा उनका डायरेक्शन आता कि नहीं आता। आप फ्यूचर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि काटे बगैर ही जो है ना वो काम हो जाए। मैडम ये गवर्नमेंट जो है मेरे वोट केले के डालने पे नहीं आई, ठीक है ना कभी आई है, ये हम सबके वोट डालने से आती हैं, तो हमें जब वोट डालती हैं तो सब जो भी आपकी मर्जी हो, पसंद हो, वोट उसके मुताबिक डालना चाहिए। मैडम क्रॉस आर्गुमेंटिंग इस बात का जवाब दे रहे हैं, बात का जवाब दे, क्रॉस आर्गुमेंट ना करें। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये इस वक्त जो है ना ये डिस्कस करने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट्स की पॉलिसियाँ बदलती रहती हैं, गवर्नमेंट में भी आपके नुमाइंदे होते हैं, हमारे नुमाइंदे होते हैं, हम में से होते हैं, किसी हो सकता है किसी पब्लिशर का भाई भी गवर्नमेंट में हो सकता है किसी स्कूल ओनर का भाई भी गवर्नमेंट में हो, ये तो इंसान है, इंसानियत है, दुनिया है, ये तो ऐसे ही रहता है। आखिरी 2 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हम सेशन को क्लोज करेंगे। आखिरी 2 क्वेश्चन। जी जी असल में आपको मैं शुरू कर देता हूँ, जो आपको पूछना था है कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन जो हो रही है ना, आप एक हायर लेवल पे बैठे हुए हैं, हमारे तरीके का क्या ये सब जो बैठे हैं ये ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को फेस कर रहे हैं, इसलिए पूछते हैं। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, आप क्यों हैं वो तो डेट शीट तक पूछ लेते हैं कि हमारे खाने से ब्याह साथी डेट शीट क्यों रखी है। उन्हें ये नहीं पता कि 700 बच्चे हैं, किस किस को हम फॉलो कर रहे हैं, एक को करेंगे दूसरा है, कोई तो मुतासर होगा ना। ये सारी उलझने ये हैं कि ये नीचे प्रैक्टिस जो मार्केट में है उस पर तो हमारी इम्प्लीमेंटिंग होती कैसे है कि सीओ साहब के ऊपर आया ना, पंजाब का जो भी लेटर आया, जो भी नोटिफिकेशन आया, वो सीओ साहब कहेंगे डिप्टी साहब आपने डीओ के हुए, डिप्टी को कहेंगे वो ईओ के जो मुतलका स्कूल का जो इलाके का हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल, उसको कह देंगे वहां से कौन आएगा, एक 9वीं 10वीं का स्टूडेंट आएगा वो चीज लेके, वो मालूमात लेके। ये तरीकेकार उसमें क्या ये सोचा जा सकता है कि इस साल हम ये जी कर लेंगे? कभी भी नहीं। ये 5 साल में भी हो जाए, ये सिंगल CSC वाली एप्लीकेशन की किताबें लगा लें सारे ये लोग। एक तो उसमें अनसर्टेनिटी है, किताब आएंगी, अगर कोई डेडलाइन डेडलाइन दे दी गई है पब्लिशर प्राइवेट को, कोई यहाँ तक अपने सौदे करवा दे, जैसे आपने कहा कि आगे पीछे हो जाएगा, इनका आ गया, दूसरे का कब आएगा, तीसरे का, उसका जाहिर है नीचे का आपने कोई डेडलाइन दी होगी, उसका नहीं आता तो हफ्ते उसका मसला है ना, हफ्ते ये इतवार को बार में इश्तिहार आ जाएगा और इसके साथ ही PCTV की वेबसाइट पे भी हम लगा देंगे। और दूसरी क्या ये बेहतर नहीं था कि 70 साल से हम CNC की तरफ नहीं जा सके और हम एकदम से इतनी तेजी से चले कि 1 लाख अब जो बच्चा 4 तक एक मुख्तलिफ सिलेबस पढ़ के आए मुख्तलिफ स्कूलों से, वो 5th पे हम उसे सेम सिलेबस दे रहे हैं।
आया ये बेहतर नहीं है कि हम स्टेप बाय कर ले तो ये बोर्ड भी कर सकते हैं पेपर आना है केजरीवाल को उनको लिया जाता है ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बेहतर तो हो सकता है कि स्टेप बाय लिया जाता है इस चीज को। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि हाँ जी ये बेहतर था या नहीं था, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे बात आगे गुजर चुकी है, अब लॉ बन चुका है, अब नोटिफिकेशन हो चुकी है, अब उसको डिस्कस करना जो है मेरा ख्याल है उसका फायदा है। मासूमाना सवाल है मेरा एक। जी जी आपसे पहले भी मासूमाना है। इसमें ये कि क्या कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया अभी तक पीसीबीपी के एंड से या कोई भी अथॉरिटीज के एंड से कि ये अप्रूवल होने तक, प्राइवेट सेक्टर के अप्रूवल होने तक किताब की मार्केटिंग या उसकी सेलिंग नहीं हो सकती है वाज़िया तौर पर? वाज़िह में किस तरह वाज़िह करें आप बताइए। नोटिफिकेशन आपने वो ये एक फाइल इनको दे दें जो है ना, इसमें जो आखिरी वार्निंग है अखबार इश्तिहार की, वो जो कोर्ट का डिसीजन है, वो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है, वो जो पीसीटीबी का नोटिफिकेशन है वो पढ़ लें। इससे ज़्यादा और क्या मतलब क्लैरिटी हो सकती है कि कोई बुक टेक्स्ट बुक जो है सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल उस वक्त तक आप प्रिंट भी नहीं कर सकते जब तक आप उसके मसौदे का एनओसी नहीं ले लेते। व्हाट एल्स क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड है। इसमें बात भी भाई वाली बात में यकीन नहीं आता है ना कि वो सिविल लॉ पे होता नहीं है ना वो सर यकीन इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा है। मैंने वो पहले बात की कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं उसमें बात कर लेता हूँ तो आप माइंड ना कीजिएगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हाबील और काबील का कितना फासला था? थोड़ा ही बाप बेटे ठीक है, तो काबील ने हाबील को मर्डर कर दिया। अल्लाह ताला की तो बड़ी वाज़ेह हिदायत है कि कोई इंसान ने, अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान को कत्ल किया तो ये पूरी ऐसी है जैसे पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ठीक है, सर होना वही है जो पहले हो रहा है। नहीं मैं बात सीरियस बात ये जो आउटलॉ होता है उसने अगर जुर्म करना है तो अगर आप ये कहा जाए कि जी क्योंकि वो पकड़ा नहीं गया तो इसलिए ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन और मुझे पकड़ लिया तो उसको नहीं पकड़ा। बात ये है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट जो है ना गाँव में बेहतर होती है, जिसमें जो हम हर चीज़ का एक इंस्पेक्टर बनाते हैं, चाहे पुलिस इंस्पेक्टर हो, स्कूल इंस्पेक्टर हो, एक्साइज इंस्पेक्टर हो, ये उन माशरों के लिए होते हैं जिसमें 80% लोग जो हैं वो लॉ अबाइडिंग होते हैं, 10% वो होते हैं जिनको उस इंस्पेक्टर के जरिए रोक के जो है वो लॉ अबाइडिंग बनाया जाता है, बाकी 10% वो होते हैं जिनको ऊपर उनका वालिद भी अगर पैगंबर हो तो वो फिर भी नहीं मानते। ठीक है, तो अगर आप उन 10% की बेस पे ये कहेंगे कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो वो मैंने इसलिए एग्जांपल दी है कि ये एक इंसान के अंदर सॉफ्टवेयर ऐसा है कि अगर वो अनलॉफुल काम किया है किसी ने और उस तक वो गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं पहुंची तो इसको पॉजिटिव नहीं लेना चाहिए, इसको नेगेटिव ही लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि हर स्कूल के साथ एक इंस्पेक्टर लगा दिया जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला ने इंसान के साथ ही एक निगहबान लगाया है और तो ऐसी कोई फैसिलिटी किसी भी ह्यूमन बीइंग को नहीं दी गई, ना किसी बिजनेस को दी गई है कि हर इतनी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती ना। तो बात यही होती है कि लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको इनेक्ट किया जाता है और एक जिम्मेदारी शहरी होने के नाते, जिम्मेदार शहरी होने के नाते आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। फिर जब वो बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए तो पंजाबी में कहते हैं मार के कहाँ ही टंगना होता है, फिर बाकी तो जो है ना खुद ही समझ जाते हैं। तो उनका वी शुड नॉट डू दैट, मज़हब माशरे में ऐसे नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, सबका शुक्रिया। हम सेशन को वाइंड अप करते हैं और सर का